ये कोई 2020 मिनट का साउंड इसका डिस्टर्ब हो रहा है। ওইদিকে বলে দিও কেউ কথা বলবে না কেউ। দিদি কোথায়? সুমিদি কোথায়? সুমিদি সামনে। উনি জয়েন করবেন উনি নীলাম্বর পাল কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে? ওয়ার্ড নম্বর 17 বাকিগুলো 11-12 করে জয়েন করা হবে। ঠিক আছে। ইনি কোন দল থেকে? এমনি আরেকটা ফ্ল্যাগ টিএমসিতে ছিল লিখে। ঠিক আছে চলো করা একই কথা তাই হবে। क्या चीज़ सामने आने से हो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइनिंग करें। आप लोग बैठो यहीं से कर लेते भाई साहब। वो यहाँ यहाँ कहाँ है बुलाओ আমাদের মাঝখানে শ্রীমতী সুমি রয় চৌধুরী ওয়ার্ড নাম্বার 11 থেকে তিনি আজকে দলে যোগদান করছেন। আমরা ওনাকে ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। আদরণীয় এমপি সাহেব ওনার হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন। आपका नाम है যে হাততালি দেন স্লোগান এক মিনিট। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। আরেকজন আমাদের মাঝখানে আছেন অ্যাডভোকেট নীলাম্বর পাল ওয়ার্ড নম্বর 17 থেকে টিএমসি থেকে, তিনিও আমাদের দলে আজকে যোগদান করছেন। আমরা ওনাকে দলের মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। আমরা আজকে একটা বিশেষ কারণে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মাঝখানে উপস্থিত আছেন আমার ঠিক বাঁ দিকে, যার পরিচয়ের আবশ্যকতা নেই, তিনি আমাদের দার্জিলিং লোকসভার ক্ষেত্রের লোকপ্রিয় সাংসদ শ্রী রাজু বিষ্ট মহাশয়। আমার ডান পাশে বসে আছেন সদ্য ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন আদরণীয় নান্টু পাল মহাশয়। আর তার এমপি সাহেবের বাঁ পাশে বসে আছেন শ্রী আলোক সেন। আর ওনার বাঁ দিকে একদম এক্সট্রিম বাঁ দিকে বসে আছেন শ্রী দিলা শৈব মহাশয়। দিলাদা ভারতীয় জনতা পার্টির আর নকশালবাড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ পরিষদ সদস্য হিসাবে রাজ্যের সদস্য আছেন। আলোকদা জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক আছেন। নান্টুদা আমাদের দলের মধ্যে সদ্য জয়েন করেছেন। আর আজকে যে নমিনেশন নামাঙ্কন বাপাস নেওয়ার অন্তিম তিথি, সেই দিন কালকে যেহেতু গুড ফ্রাইডেতে বন্ধ ছিল, তার জন্য আজকে তিনজনই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যাশী যিনি আছেন তার পক্ষে আর নিজের নামাঙ্কন ফেরত নিয়েছেন। তারা এখন যৌথভাবে পুরো শক্তি লাগিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে পুরো শক্তি লাগিয়ে সমর্থন দিয়ে আর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য আর শক্তি লাগিয়ে আমাদের সাথে যোগদান করবেন, শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য পরিশ্রম করবেন। এটাই আজকে বিশেষ একটা কর্মসূচি আছে। সেই জন্য আজকে আমাদের প্রেসের মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত জনগণকে আমরা এটা জানাতে চাই। ইতিমধ্যে সারা দিন আমাদের নানান ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম কর্মসূচি চলছে। আদরণীয় শ্রী প্রহ্লাদ সিংজি পটেল, যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, তিনিও সারাদিন নানান কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যকর্তাদের মাঝখানে সাংগঠনিক বৈঠক আর এগুলো সব করেছেন। বাকি আদরণীয় সাংসদ মহোদয় আছেন, কিছু বিষয় উনিও রাখবেন। আগামী কিছু যে বড় নেতাদের কার্যক্রম আছে সেটা নিয়ে উনি আপনাদের সামনে বিষয় রাখতে পারেন। आप सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। और मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि प्रविंदा और हम लोग नक्सलबाड़ी फांसी देवा के कार्यक्रम से होते हुए आ रहे थे, तो काफ़ी समय भी लग गया, आपको कुछ देर वेट भी करना पड़ा। सबसे पहले तो हमारे तीनों साथी नंटूदा, आलोकदा और दिला साहिबा जी का मैं उन तीनों का धन्यवाद करना चाहूँगा।
क्योंकि तीनों ने आज नॉमिनेशन विड्रॉ किया है और तीनों ने एक मन से ये तय किया है कि हमारा पहला लक्ष्य है कि हर हालत में पश्चिम बंगाल से टीएमसी को साफ करना है और उसी उद्देश्य को लेते हुए तीनों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया है। मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं का मनोबल बढ़ाने वाला ये फैसला है और मैं आप तीनों को बहुत बधाई देता हूँ और मेरी आप तीनों से ये गुजारिश है कि अभी भी चुनाव के लिए काफ़ी समय है। हमने मिल करके जो हम सबका लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल का जो दुर्दशा आज टीएमसी ने किया है, 34 साल तक सीपीएम ने पश्चिम बंगाल को लूटा, 10 साल में दीदी ने हमको पीटा, ये अन्याय, ये कटमनी, अत्याचार वाली सरकार अब हम पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार का चुनाव ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता वर्सेस टीएमसी है। और जब जनता ठान लेती है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का संकल्प पत्र पेश किया है, मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल और विशेष करके सिलीगुड़ी के लिए अपने आप में ये मतलब दर्शाता है कि नॉर्थ बंगाल कितनी जो है बीजेपी के लिए प्रायोरिटी का विषय है। और जिस तरह से नॉर्थ बंगाल में एम्स बनाने की बात हो, यहाँ के युवा भाई बहनों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, इतना ही नहीं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, उनको दूसरे शहर में जाना नहीं पड़े, इसके लिए जो है आईटी हब और ये सब बनाने की बात हो। सो मुझे लगता है पूरा यहाँ का बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, राजवंशियों का विषय, गोरखाओं का विषय, आदिवासियों से जुड़े हुए विषय, मुझे लगता है ये पूरा का, और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड से लेकर के हमारी जो पानी की समस्या है उसको दुरुस्त करना, मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल को सेंट्रिक फोकस करके ये जो संकल्प पत्र बना है ये भी हमारे जनता को मनोबल बढ़ाता है। और दीदी का 2 मई को जाना तय है और अभी 2 फेज के चुनाव हुए हैं, उसी के अंदर में दीदी हार मान चुकी है और जनता ने, जैसा मैंने बताया, मन बना चुकी है कि हमें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए जो हमारे से जुड़े हुए विषय का समाधान करे और हमारे लिए जिस विकास की कल्पना हम करते हैं, जिस सोनार बंगाल की कल्पना हम करते हैं, वो सपना पूरा हो। मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है कि मतलब आप देखिए, आज़ादी के बाद बहुत कठिन दौर से बंगाल गुजरा है, क्योंकि कांग्रेस हो, सीपीएम हो, टीएमसी हो, तीनों ने लूटने का काम किया है। ये एक समय आया है जो परिवर्तन का समय है और जनता ने मन बनाया। मैं आश्वस्त हूँ कि 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पूरी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, पहले कैबिनेट से आयुष्मान भारत, सीए से लेकर के किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी मुद्दों का हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आप तीनों साथी को मैं एक बार फिर बधाई देता हूं। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, बहुत तेज़ी से जो है नेताओं का आना सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग अपने ज़िलों में होता रहेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सिलीगुड़ी और यहाँ तक कि कालिम्पोंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री जी आप स्वयं दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और खरसंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री जी ने इस बार ये भी कहा है कि दार्जिलिंग में वो नाइट स्टे भी करेंगे। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता अधिकारी सब लोग जो है, चाहे नक्सलबाड़ी हो, फांसी देवा हो, चाहे पहाड़ में हो, सब जगह आएंगे। मुझे लगता है आप सब लोग भी बहुत उस समय आप सबका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहना है। कुल मिला के पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। नॉर्थ बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। नॉर्थ बंगाल की जनता टीएमसी की सरकार से दुखी है और आप जैसे साथी लोग, नए साथी भी जुड़े हैं। पुराने साथी जो थोड़ी सी कई बार मनमुटाव हो जाता है, वो सब गांठें खोल के साथ आएँ। मुझे लगता है हमारी जीत निश्चित है।
अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। आप कुछ कहेंगे लड्डू दा? আমাদের এমপি সাহেব রাজু বিশজি আপনাদের সাথে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমরা এই নির্বাচন খুব যেভাবেই হোক জিততে হবে। আপনারা সকলেই জানেন যে সোনার বাংলা গড়ার আমাদের যে ডাক প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, আমরাও চাই শিলিগুড়ি উন্নয়ন হোক এবং যত তাড়াতাড়ি তৃণমূল সরকার বিদায় নেবে এবং শিলিগুড়ি উন্নয়ন হবে সেটা আমরা চাই। আমি উন্নয়নের জন্যই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হয়েছি এবং আগামী কাজ থেকেই আজকেই আমি শিলিগুড়িতে দুটো আমার 11-12 নম্বরে বুথ অফিস ওপেন করব। কালকের থেকে দল যে কাজ দেবে দলের সঙ্গে শঙ্কর ঘোষের হয়ে দলের হয়ে কাজ করব এবং আজকে আমার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেছি এবং দলের সঙ্গে সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তার নির্দেশে যে কাজ দিবে সেই কাজ আমি করব। আমি তো প্রেস রিলিজ দিয়ে দিয়েছি সবাইকে, আর বলছি আমাদের এমপি রাজুদা, আমাদের সভাপতি, আমাদের ইসেতে কথাতে, এবং আমি তো ছিলামই, আগেই বললাম আমি আদি বিজেপি, প্রথম প্রেসেই বলছি। সুতরাং ওনাদের আশ্বস্তে আমরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আমরা সিটটা জিতব এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা জেতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং আমরা জয়ী হব, এইটুকুই বলা হচ্ছে। दिलादा हमारे पड़ोसी भी पता है ना, मेरे ससुराल के जस्ट सामने घर है उनका। আমি আদি বিজেপি, তাই আমাদের যারা বর্ষের নেতারা, আমি যখন 1998 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সদস্য হয় তখন থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বরা সোনার বাংলা গড়বার কথা বলেছে। আজকে সেই দিন সেই সুযোগ এসেছে, তাই মাঝখানে পরিবারের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হওয়ায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা করছিলাম, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আমাদের নেতৃত্বগণ বহু চেষ্টা করে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে এবং আমরা বুঝে বর্তমান যে সোনার বাংলা গড়ার যে সুযোগ হয়েছে এই সুযোগে আমি সহযোগ সহভাগী হতে পারি। তাই আমি আজকে আমার প্রার্থীপদ এটা নিয়ে তুলে নিয়ে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক হিসেবে কাজ করে বলে নিজেকে চলিয়ে কয়েকদিন আগেই তো আপনারা বলছিলেন যে দল সঠিক নিয়ম মেনে চলছে না, দলের বিরুদ্ধে নানান রকম অভিযোগ তুলছিলেন। কি এমন হলো যে কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে अभी? না, দলের বিরুদ্ধে কোনো বলিনি। আমি বারে একটাই কথা বলছিলাম যে আমরা আদি বিজেপি এবং বিজেপির আদর্শেই চলবো, এই কথা বলছিলাম। আরেকটা তো বলেছিলেন যে আপনারা 170 জন এরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিজেপির এগেনস্টে দাঁড়াচ্ছে। এখন দলের বড় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা সব কথা ভুলে গিয়ে এখন দলের যে বড় উদ্দেশ্য সোনার বাংলা গড়ব, নিউ ইন্ডিয়া, সোনার বাংলা, স্মার্ট শিলিগুড়ি, এই লক্ষ্যে তারা একসাথে দলের সাথে এসেছে। चलिए সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। फोटो ले रहे? हाँ जी, चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृष्णा